walks away. இப்பொழுது நன்றாக கவனித்தீர்களா? இந்த ஆவியானது அவரை அப்படியே இறுக பற்றி கொண்டது, அவரை அப்படியே இழுத்துக்கொண்டு வந்தது. அவர் அந்த ஊழியத்தை விட்டு வெளியே வந்த உடனே இந்த ஆவி அவரை விட்டு புறப்பட்டு போய்விட்டது. మీరు బాగా గమనించి ఉన్నారా? అతను సేవలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆత్మ అతను గట్టిగా పట్టుకొని తీసుకొని సేవ నుండి బయటికి వదిలిపెట్టి వచ్చిన తరువాత ఆ ఆత్మ అతను నుండి వెళ్లిపోయి ఉన్నది. Recently I heard the story of a believer. சமீபத்திலே ஒரு விசுவாசியுடைய கதையை நான் கேட்டேன். సమీపంలో విశ్వాసుని గురించి నేను ఎరిగి ఉన్నాను. She was watching television. அவர்கள் தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். వారు వార్తా పెట్టెను చూసేటువంటి వారు. From the television, while she was watching, a spirit came out of the television, out of one of the characters on the TV screen and entered into her. அவர்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டியை பார்த்து கொண்டிருந்ததான அந்த நேரத்திலே, நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலே அதிலே காணப்படுகிறதான அந்த கதாபாத்திரங்களில் இருந்து ஒரு ஆவியானது அப்படியே அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியில் இருந்து வெளியே வந்து இவர்களுக்குள்ளாக புகுந்து விட்டது. వారు వార్తా పెట్టెను చూసే సందర్భంలో ఆ చలనచిత్రంలో నుంచి ఒక పాత్ర, ఆ యొక్క రూపం, అదే స్వభావం కలిగి అతను ఆ యొక్క దుష్టాత్మ అతనిలో కూడా ఆ వార్తా పెట్టెలో నుంచి బయటకు వచ్చి అతను ప్రవేశించి ఉన్నది. From that day the spirit of suicide haunted her. அந்த நாள் முதற்கொண்டு தற்கொலையின் ஆவியானது அவர்களுக்குள் கிரியை செய்தது. ఆ దిన మొదలుకొని అతను ఆత్మ క్రియ చేసి ఉన్నది. Kill yourself. நீ உன்னை கொன்றுகொள், நீ உன்னையே கொன்றுகொள், నిన్ను నీవే చంపుకొనుము. One day she yielded. ஒரு நாளிலே அதற்கு தான் இணங்கினாள். ఒక దినం అతనితో అది ఇమర్చబడి ఉన్నాడు. She took a match and lit herself. ஒரு தீப்பெட்டி எடுத்து தன்னை தானே கொளுத்திக் கொண்டாள். ఒక అగ్గిపెట్టె తీసుకొని తనను తాను తగలబెట్టుకొని ఉన్నాడు. The moment the fire lit her body, அந்த தீயானது அவளுடைய சரீரத்திலே பற்றி கொண்டபோது, ఆ యొక్క అగ్ని అతని మీద రాజుచున్నప్పుడు that black spirit went out. அந்த கருப்பு நிற ஆவியானது அப்படியே வெளியே போய்விட்டது. ఆ నల్లని ఆత్మ అతని నుండి వెళ్ళి ఉన్నది. So it dragged her to a place where it succeeded, where she cannot come back. Now she is doomed to hell. She was in hospital for a few days, then she died. அந்த சகோதரியை இந்த ஆவியானது பிடித்த பொழுது அவளை பற்றி இழுத்து கொண்டு போய் தெய்வீக வல்லமை உதவி அவளுக்கு கிடைக்காத ஒரு ஸ்தலத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து அவளை நரகத்திற்கென்று ஆக்கனை தீர்ப்பு செய்து அது விட்டுவிட்டது. இந்த சகோதரியோ அவள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சில நாட்கள் கழித்து அவள் மரித்து போனாள். ఒకవేళ ఆత్మ వారిని గట్టిగా పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి చివరికి అతని ఆత్మహత్య చేయించబెట్టిన తర్వాత ఆత్మహత్యను వెళ్లిపోయినది. కొన్ని దినముల తర్వాత ఆ యొక్క వైద్యశాలలో అనుమతించబడిన సహోదరు మరణించి ఉన్నారు. So you like to watch TV after this? இதற்கு பிறகு நீங்கள் தொலைக்காட்சியை பார்த்தீர்களா? ఈ తర్వాత మీరు ఎవరైనానో యొక్క చలనచిత్ర పెట్టెను చూచెదరా? There are three basic ways in which the devil will bring us to a point of where we cannot be restored. நாம் திரும்ப வர முடியாத இடத்திற்கு பிசாசு நம்மை எடுத்துச் செல்வதற்கு மூன்று அடிப்படை காரியங்கள் உண்டு. మనము తిరిగి రాలేటువంటి స్థితిలోనికి ఆ స్థలంలో తీసుకెళ్ళటకు అపవాదికి మూడు కార్యములు ఉన్నవి. One, he will drag you, he will grip you tightly in some situations, and he will drag you maybe 2-3 years or 5 years or 10 years. He will drag you till you come to a place you will do something where you will lose heaven itself. ஒரு குறிக்கப்பட்ட காரியத்தில் பிசாசு நம்மை இறுக பற்றிக்கொண்டு அவன் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுப்பான். ஒருவேளை அது 2 வருடமோ 3 வருடமோ 5 வருடமாக இருக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் நம்மை இழுத்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஸ்தலத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்து அதற்கு பிறகு தேவனை நினைக்காத ஒரு ஸ்தலத்திற்குள் அவன் நம்மை கொண்டு, அதாவது he will bring us to a place where we will do something where we will lose heaven itself. நாம் அந்த குறிக்கப்பட்ட ஸ்தலத்திலே நாம் பரலோகத்தையே இழக்கிறதான ஒரு காரியத்தை அந்த இடத்தில் வைத்து நாம் செய்வோம். ఈ అపవాది ఒక మనిషిని పట్టుకున్నట్లయితే కొద్దిగా అతను మా స్థలం తీసుకుని వచ్చి దేవుడు కూడా సహాయం చేయని ఒక స్థితిలోకి వచ్చున్నది. ఆ స్థితిలోకి మీరు వచ్చినట్లయితే మీరు పరలోకను కూడా కోల్పోయేదరు. Like that sister who immolated herself, she's lost heaven itself. இந்த சகோதரி தன்னை தானே தற்கொலை செய்து கொண்டார்களே, அவர்கள் பரலோகத்தையே இழந்து போய் விட்டார்கள். ఈ సహోదరు తనను తాను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉన్నారు, ఆమె పరలోకమును కూడా కోల్పోయి ఉన్నారు. So that's one thing he will do. அந்த ஒரு காரியத்தை அவன் செய்வான்.
ఒక కార్యం అతను చేయును. The second thing is, if he can't manage to drag you to hell, இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால் உங்களை நரகத்திற்கு இழுக்க அவனால் இயலவில்லை என்றால், ఒకవేళ నరకము వైపు మిమ్మల్ని వీడ్చుటకు ఒక చాలక శక్తి చాలకపోయినట్లయితే, he will at least prevent you from reaching your destination, so you reach a lower heaven. நீங்கள் உங்களுடைய லக்கை அடைய முடியாதபடி அவன் உங்களுக்கு விரோதமாக தடை செய்து நீங்கள் போய் சேர வேண்டியதான லக்கை காட்டிலும் ஒரு தாழ்ந்த இடத்திலே போய் சேருவீர்கள். ఒకవేళ మీరు చేరి వెళ్ళవలసిన ఆ గురిని మిమ్మల్ని తీసుకొని వదిలిపెట్టి ఆ గురిని మించి